ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुरिषे महालक्ष्मीर्देवता उष्णेक्षन्दः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र पाठे जपि विनियोगः। ओम ध्यानम् अक्षरक परसुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैर्भिमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिरोवाच देवासुरमद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्र सूरैर्महावीर्यै देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् निद्रोभुन् महिषासुर ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेषा गरुणध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाविव विस्तरं सूर्येन्द्राग्निनिलेन्दुना यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांश स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवा गणा भुवि विचरन्ति यथामर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वा कथितं सर्वम् अवरारे चेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्तताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकार कोपं सम्भुश्य भ्रुकुटे कुटिलाननौ ततोतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् तदा निश्चक्राममतेजो ब्रह्मण शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरत निर्गतं सुमतेजस्तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशोस्तेजोऽसुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदभुन्नारी व्यप्तलोकत्रयं तुषा यदा भूच्छाम्भवं तेजस्तेन जायतमो तन्मुखं यम्येन चाभवन् केशा बाहुवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयुग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणे च जङ्गोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्राह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योरुकतेजसा वसूनां च कराकुल्यं कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दतसां सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रिथं जज्ञे तथा पावक तेजसा भुरौ च सन्ध्योस्तेज श्रवणवनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव तथा समस्त देवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दितः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकधृक् चक्रं च दत्त्वा कृष्ण समुपाद्य स्वचक्रत शङ्खं च वरुणं शक्तिं ददौ तस्य हुतासन मारुतो दत्त्वा शापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्ष घण्टामैरा वदात् गदात् कालदण्डमोदण्डं पाशं चम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरस्मिन् दिवाकर कालस्य दत्त्वान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं चिरोदश्चामलं हार अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरो विमलतत्त्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुल्यकरत्नानि समस्तस्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राणि एकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लानां पङ्कजमालां शिरस्युरचितापरम् अदज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषस्य सर्वनागेषु मामणि विभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चे सट्टासा मुहुर्मुहुः तस्य नादेन घोरेण कृष्णमा पूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभोच्चक्षुभु सकलाल्लोका समुद्राश्च सकम्बिरे चचालवसुधाचेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामुचो सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनयश्चैनं भक्तिनम्रात्म मूर्तय दृष्ट्वा समस्त संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारय सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुतस्तु रुदायुध आकिमेतति क्रोध आभास्य महिषासुर अभ्यधावतं शब्दम् अशेषैर्सुरैर्वृतः सदतस ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं तुषा पादाक्रान्तनतभुवं किरीटो लिखिताम्बरां क्षोभिताशेष पातालां धनुर्जानि स्वनेनतां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्यप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं
तया देव्या सुरद्विषां शस्तास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरातिपित दिगन्तरं महिषासुरसेनानिश्चक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरस्सान्य चतुरंग बलान्वितः रथानामयुते षड्भिरुदग्राख्यो महासुर अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महानु पञ्चाशद्भिस्सनीतिरशिलो महासुर अयुतानां सते षड्भिर्वास्कलो युधेरणे गजवाजी सहस्रौ घेरैरनेकै परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्ययुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुते युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र युतसो रथनागैर्वृता युयुधे संयुगे देव्या स तत्र महासुर कोटि कोटि सहस्रैतो रथानां दन्दिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र महिषासुर तोमरै विन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधो संयुगे देव्या खड्गै परशुभट्टिशै केचिच्च चिक्षुभु शक्ति केचित् पाशास्तथा परे देवी खड्गप्रहारैस्तु तेतमन्तो प्रचक्रमु सापि देवी ततस्सानि शस्त्राणि चण्डिका लीलैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रार्षवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमुचासुरदेहेषु शस्त्रस्त्राणि चेश्वरी सोपि कृतोदुत सटो दिव्यवाहन केसरी चचार सुरसैन्येषु वनिष्विव हुतासन निःश्वासान्मुमुचे यास्स युद्धमान रणिम्बिका त एव सत्य सम्भूता गणा शत सहस्रश युयोधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपाला शिपट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपब्रह्मिता अवादयन्त पटान् गणासङ्घास्तथा परे मृदगरास्त तथैवन्ये तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शततो निजगान महासुरान् पातयामास चैवान्या गण्डस्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्य नकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णे खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि सेरते बेमुस्स केचित् रुधिरं मुसलेन वृषामता केचिन्निपातिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरा सरौघेण क्रेता केचित् द्रणाजिरे सेनानुकारिण प्राणान् मुमुचुस्त्रि दशार्दन केशाश्चिद्भाव छिन्न छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांशे पेतुरन्यसा मध्यमते विदारे च विच्छन्न संगास्त्वपरे पेतुरूप्य महासुर एकवावच्छिचरणा केचिद्देव्या दुधाकृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धायुधुर्देव्या गृहीता परमायुध नन्दितोश्चा परे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रितः कबन्धाश्चिन्न शिरस खड्गशक्तिष्ठिपाणय तिष्ठते ते भासन्ते देवी मन्ये महासुरा भातितैरथ नागस्य वसुरैः वसुन्धरा अगम्य साववत् तत्र यत्र वुत्स महारणः शोणितौगमा नद्य सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुर सैन्यस्य वारणां सुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिकाम् इन्ये क्षयम् अथ वन्यस्त्रेण दारु महाचयं स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्तुतकेसरः शरीरेभ्यमराणीनामसूनीव विचिन्वति देव्या गणैस्तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु सुरदेवा पुष्पवृष्टिमुचोदिभिः ओम स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणिक वनन्तरे द्वितीयोत्सव श्री जगदम्बार्पणम्।